জীবনদায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধের যে মূল্য বৃদ্ধি অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করতে হবে। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা জুম করে नेत्री ममता बनर्जी जिंदाबाद 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 तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम ममता बनर्जी लड़के वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम दिन पदिन আমাদের ভারতবর্ষের মানুষের উপর তানাশাই কেন হচ্ছে বিজেপি সরকার জবাব দাও वंदे मातरम वंदे मातरम तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद।